Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Yasir Hassan Jokyo and I am lecturer at Nashur Law College. Today my topic of lesson is Principles of Political Science, in which introduction. So I want to describe my lecture in three main points. First of all, origin of the word. The second is definition, and the third is political authors. So first of all, the word term politics is derived from the word pols of the ancient Greek language. पुरानी कदीमी यूनानी ज़बान के लफ्ज़ पोल से लिया गया है और इसका मतलब ये है कि जितने भी सिटी स्टेट के जो मामलात होते हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए ग्रीक जो यूनानी लोग थे वो अपने उसे इस्तेमाल करते थे इस वर्ड को, पॉलिटिक्स को. इट वाज द फॉर्म ऑफ द स्टेट which the ancient Greek had in their country. All the activities and affairs of the city-state were called them by politics. वो उन तमाम मामलात को अपने कदीमी लोग जो है वो पॉलिटिक्स के तौर पे जो भी एक्टिविटीज़ और उनके हालात और वाक़यात को डील करते थे अपने शहर के, वो उसे इस पॉलिटिक्स के लफ्ज़ ज़ुमरे में लाते थे. अरिस्टोटल जो दुनिया का एक मशहूर यूनानी फ़िलासफ़र, उनका जो दौर था वो 322 BC से लेकर 384 BC तक था. उन्होंने वाज द फर्स्ट थिंकर टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी. उन्होंने इन तमाम निज़ाम को सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द लाइफ को और एक्टिविटीज़ को इन द सिटी से जो सिटी स्टेट के अंदर की जाती थी ऑफ हिज कंट्री, उन्होंने एक मशहूर अपने किताब की टाइटल पॉलिटिक्स में उसे उन्वान दिया और वो इस उन्वान के बाद ही अपने जो है वो बिकम द फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स ऑफ साइंस के वो एक बानी के तौर पे जाने गए और उनका नाम जो है वो मशहूर हुआ. अब पॉलिटिक्स जो है, इंसान जो है जब किसी भी माशरे में रहता है तो ज़ाहिर बात है वो लोगों के साथ मेल जोल करता है. और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द promote and cooperation of prevent conflicts among people. लोगों के दरमियान जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों को बढ़ने के बजाय उनका एक सलूशन सही तरीके से निकालने को ही जो वो पॉलिटिक्स कहा जाता है. और अगर वो मसाइल को सही हल ना किया जाए तो फिर क्या होता है कि इफ़ इट इज़ नॉट टेकन प्रॉपरली, ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी सफ़र्स, परेशान होती है ह्यूमन लाइफ और उनकी ज़िंदगियाँ परेशान हो जाती हैं. और वो क्या होता है, वो एक बहुत ही मतलब किस तरह के प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, वहाँ अनार्की पैदा होती है, डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं और एंडलेस डिस्प्यूट्स जो ना ख़त्म होने वाले. तो इन्हें चाहिए कि इन मामलात को पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से हल करके और उन्हें हल किया जाए ताकि कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो सके. दूसरी एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे अब पावर पॉलिटिक्स, आजकल पावर पॉलिटिक्स के लिए लोग जो है वो पॉलिटिक्स में पावर होना बहुत ज़रूरी है. जैसे फैमिली में अगर अबू फादर में टेल हिज सन टू डू व्हाट ही वांट्स एंड नॉट व्हाट द सन वांट्स. जो पावर होती है घर में वो बड़ा जो होता है वो वालिद होता है और वालिद ही जो चाहता है घर में कि जो चीज़ की जाए ना कि बच्चे की मानी जाए, बेटे की. तो इसी तरह पॉलिटिक्स में भी जो है वो सियासत में भी, सियासत एक अरबी लफ्ज़ से लिया गया है जिसका मतलब है कि निज़ाम हुकूमत, यानी किसी भी चीज़ के सिस्टम को चलाने के लिए निज़ाम को सही तरीके से हैंडल किया जाए. इसमें से कुछ जो थिंकर्स और फिलोसोफर के नाम, डॉक्टर स्टीफन लीकॉक जो है वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट. उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो मुकम्मल तौर पे यानी हुकूमत के साथ डील करती है. इसका जो महवर जो है वो हुकूमत पे ही होता है. और प्रोफेसर J.E.G. कार्ल्टन जो कहते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स इट्स बाय इट्स नेचर पावर पॉलिटिक्स. ही डिफाइंस पॉलिटिकल साइंस एज द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइज पावर इन ऑल कम्युनिटीज़. वो एक मुनज़्ज़म पावर को कहते हैं कि अगर वो मुनज़्ज़म पावर के तौर पर सही तरीके से कारोबार को चलाया जाए, लोगों को उनके मामलात को हल किया जाए तो वो उसे डिफाइन करते हैं. प्रोफेसर G.W. गॉर्नर सेज पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट. वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो शुरू और आखिरी स्टेट पर होती है. तो
تو ظاہری بات ہے اسٹیٹ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے اسٹیٹ کو اگر ڈیفائن کیا جائے کہ اسٹیٹ کے ایلیمنٹس کون سے ہیں, تو اسٹیٹ میں جو ایلیمنٹس اہم جو ہیں وہ 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا ٹیریٹری ہوتا ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کی اس کی پاپولیشن ہوتی ہے, تیسری اس کی گورنمنٹ ہے, اور نمبر 4 پہ اس کی ساورنٹی. تو اسٹیٹ میں یہ 4 انیشل چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد جو ہے ان کو معاملات کو حل کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے. اس کے بعد اگر ٹائپس میں دیکھا جائے تو پولیٹیکل سائنس کے جو ہے 2 مین ٹائپس کیٹیگری میں اسے ڈیفائن کیا ہے. فرسٹ جو ہے وہ مائکرو لیول پولیٹکس ہوتی ہے اور دوسری میکرو لیول پولیٹکس ہوتی ہے. اچھا, میکرو لیول پولیٹکس میں جو نان گورنمنٹل اس میں مثالیں ہیں جیسے فیملی, اسکول, کلب, ٹرائبس, اسٹوڈنٹ کمیونٹی, بزنس کنسرنس, انڈسٹریز, چیمبرز آف ٹریڈ, یہ جو ہے یونینس, ETC وغیرہ وغیرہ, یہ نان گورنمنٹل پہ مائکرو پہ. اگر میکرو لیول پہ دیکھا جائے بڑے لیول پہ پولیٹکس کیسے ہوتی ہے, تو اس نان گورنمنٹل میں ایک نیشنل کنٹری وائڈ ہوتی ہے, انڈسٹریل اور لیبر آرگنائزیشن, کارپوریشن, ملٹی نیشنل کمپنیز اینڈ کوآپریٹو ETC. اگر اسے مائکرو لیول دوسری قسم اس کی گورنمنٹل پولیٹکس ہوتی ہے. وہ مائکرو لیول پہ کون کون سی مثالیں اس کی مثالیں لوکل پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, لوکل باڈیز ہوتی ہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہیں, تحصیل, تعلقہ, ڈسٹرکس اتھارٹی, لوکل اور پولیٹیکل پارٹی. یہ آپ کی گورنمنٹل پولیٹکس پہ. اور میکرو لیول پہ کون کون سے ہوتے ہیں, گورنمنٹ اور پولیٹیکل سسٹم ہوتے ہیں, اور اسٹیٹ, نیشنز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, اینڈ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں, پریشر گروپس ہوتے ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, بیوروکریٹس, پبلک سروسز, انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ یو آن. تو یہ جو ہے وہ میکرو لیول پہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ اس پہ پولیٹکس ہوتی ہے. یہ 2 اہم جو ہے مائکرو اور مائکرو پولیٹکس تھی. تو پولیٹکس جو ہے وہ اب دیکھا جائے تو فائنلی یہ پولیٹکس جو ہے وہ اس کا جو محور جو ہے وہ اسٹیٹ پر ہی ہوتا ہے. مطلب نظام حکومت کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے تاکہ ایک اچھا معاشرہ انصاف کے ساتھ چلے گا تو وہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا. بسم اللہ, السلام علیکم.